Ka mhubiri Pasteri wa Bunagana Ishasha hapana Bunagana, mimi nakuwa na confonder ile majina mbili. Haiko hapa depuis le début de la semaine kwa wale ambao kwa basi karibu na Mungu akubariki na mtafsiri wako. Mungu wangu, moyo wangu nakutaka Bwana. Nous nous saluons encore dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que le réseau est là? Est-ce qu'il y a aussi la joie? Celui avec qui nous nous sommes rassemblés peut-être pour la première fois, étant homme ou femme, étant jeune, étant fille, et quel que soit le problème que vous avez, quelle que soit votre condition, je voulais te publier aujourd'hui, ici où nous nous réunissons. Ici, ce n'est pas une dénomination. Amen. Amen. Ici où nous nous rassemblons devant Dieu, Dieu, le Dieu de l'impossible. Nous croyons à un Dieu des impossibles. C'est celui-là que nous croyons ici. Alléluia. Amen. Amen. Et à cause de cela, c'est pour cela que nous nous rassemblons ici. Nous avons quitté diverses formes de péché, dans des divers comportements, dans des diverses familles, dans de diverses foi. Nous nous rassemblons ici devant Dieu, le Dieu de l'impossible. C'est pour cela les femmes qui ne pas, sachez que vous êtes devant celui qui donne des enfants. C'est les pauvres qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de parcelle. Sachez que vous vous êtes rassemblés devant le Dieu qui bénit. Nous vous publions aujourd'hui que les malades qui sont ici, quelle que soit la forme de maladie dont vous souffrez, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit la tension, vous êtes devant Dieu, le Dieu qui guérit les malades. Les veuves, sachez que vous êtes devant votre mari. Votre mari est ici. Les orphelins, sachez que votre père est ici. Amen. Il y a un seul travail, que Dieu vous ouvre les yeux, qu'il vous ouvre les yeux, que vous voyez qui est au milieu de nous.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Nous pouvons nous lever. Vous devez prendre le lecteur dans Genèse, Genèse chapitre 2, à partir du 15e verset. Bwana Mungu akatoa mtu akamutia shambani mwa Edeni kulilima na kulichunga. Bwana Mungu akaagiza mtu akisema, wa kila muti wa shamba unaweza kula, lakini wa muti wa kujua uzuri na ubaya usile, kwa maana siku unapokula hakika utakufa. Amen. Amen. Baba yetu mpendwa, ulisema ya kwamba wewe haubadilikaki. Amen. Amen. Ukishasema umesema. Amen. Unaamuru vinafanyika. Amen. Acha asubuhi ya leo benye uliandaliaka uzima ya milele, ubafungule macho asubuhi ya leo. Amen. Amen. Baweze kukuona. Amen. Ili kazi zako za ajabu, kazi za uumbaji, kazi za ukombozi, Amen. kazi za kubariki, Amen. kazi za kuponyesha, Amen. acha zionekane miongoni mwetu. Amen. Bariki wazee wa hii mkutano. Bariki huduma zote. Amen. Bariki wa administrateur. Amen. Bariki na washemashi bote. Amen. Baimbaji na wandugu na wadada. Acha malaika ya Bwana akamate surveillance ya makutano yote mahali hapa asubuhi ya leo. Amen. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunaweza kuikaa. Nous pouvons nous asseoir. Tumesema ya kama nous avons dit que tuko na neema kabambi. Nous avons une grâce énorme. Mungu alitutayarisha. Dieu nous a préparés dans cet âge pour que nous soyons ses enfants. Amen. Dites Amen. Être appelé enfant de Dieu. Ceux avec qui nous ne sommes pas rassemblés dans toute la semaine, nous sommes en train de parler d'une chose qui dit entrer dans les promesses de Dieu. Tout celui qui est ici, écoutez-moi bien, toi et moi, il y a un problème, il y a une œuvre, il y a le combat aussi. Et cette œuvre demande à ce que Dieu puisse le faire pour vous quand vous êtes encore dans ce corps. Que le Seigneur nous aide. Et cette œuvre, c'est laquelle? Cette œuvre, c'est de reconnaître les paroles de Dieu. Pas les paroles de la religion. Pas les paroles des hommes. Pas tes paroles à toi. Mais que tu puisses reconnaître les paroles de Dieu. Et après avoir reconnu ces paroles, tu y crois. Et puis tu te lis à cette parole. Et après t'être lié avec les paroles de Dieu, et dans cette parole, il y a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dans ces paroles, il y a des forces de la guérison. Dans cette parole, il y a les bénédictions charnelles et les bénédictions spirituelles. C'est ça l'œuvre. Reconnaître les paroles de Dieu. Et en ce moment, comme nous sommes ici, beaucoup d'églises se rassemblent aussi. Et vous pouvez trouver chaque église dit que nous avons la vérité. C'est nous qui avons la vérité. Maintenant, où est la vérité? Et où se trouve la vérité? Et qui ont la vérité? Lecteur, vous pouvez prendre Louis II. Louis II. Esaïe 45 verset 3. Verset 23.
ile kweli iko wapi? Où se trouve cette vérité? Na banani bako na? Et qui ont cette vérité? Na inapatikana wapi? Et cette vérité se trouve où? Enda mbio mbio. Allez-y. 45 verset 23. Makumi mbili na tatu mstari. Je le jure pas moi-même. Ule ni Mungu iko nasema. C'est Dieu qui parle. Anasema mie Mungu. Il dit moi Dieu. Ninalapa. Moi je jure mie mwenyewe. sur moi-même, par moi-même. Descendez. Je le jure pas moi-même. La vérité sort de ma bouche. Achia pale. Amen. Arrêtez par là. Museme amen. Dites amen. Museme amen. Dites amen. Kweli iko wapi? Où se trouve la vérité? Banani bako nayo? Qui ont la vérité? Na inapatikana Et où wapi? se trouve la vérité? Mungu anasema. Dieu dit, Minalapa. moi je mie jure mwenyewe. par moi-même Kweli que la vérité inatoka sort mkinywa yangu. de ma Amen. bouche. Amen. Kweli La vérité, ya wapi? où se trouvait Ni laquelle? maneno Ce sont les paroles ilitoka qui sont sorties mkinywa ya Mungu. de la bouche de Dieu. Jo kwa maana hapa C'est pour cela qu'ici, tunasema ya kama nous disons que Bukavu yote dans tout Bukavu, hakuna mahali il pengine n'y a pas un autre Kuko endroit kweli. où il y a la vérité, kama haiko hapa. si ce n'est qu'ici. Sababu ya nini? Pourquoi? Parce Tunaamini que nous croyons maneno les paroles ilitoka mkinywa qui ya sont Mungu. sorties de la bouche de Dieu Na maneno et les paroles yenye ilitoka qui sont sorties mkinywa ya Mungu. de la bouche de Dieu. Mungu C'est Dieu alijiandika les a yeye écrits mwenyewe lui-même ndani ya Biblia. dans la Bible. Hii Biblia Cette Bible inaamini maneno croit les paroles ila pastor bamingi hawaamini. que beaucoup de pasteurs ne croient pas. Hii Biblia Cette Bible inaamini maneno croit des paroles yenye makanisa haya, que les églises ne croient pas. lakini si hapa Mais nous ici, kwa neema ya Mungu, par la grâce de kwa Dieu, neema ya Mungu, par la grâce de Alléluia. Dieu, Amen. kwa neema ya Par Mungu la grâce de Dieu, tulifunuliwa. nous avons été Maneno ya éclaircis, Mungu, les paroles de Dieu ont été tukazikubali, révélées et nous les avons acceptées tukaiamini. et nous y avons cru. Na juu ya ile Et pour cela, sema ya kama nous disons tuko que na uzima ya milele. nous avons la vie éternelle. Sikia sasa, Écoutez maintenant, vita les combats, ilianza wapi? où a commencé le Ilianza combat? kule kumbingu. Le combat a commencé au ciel. Esaïe 14:12. Isaya 14 mstari wa 12. Ye shetani Lui, le diable, wakati aliona quand il a vu, kiti ya Mungu le trône de Dieu, akapendezwa ça lui a kiti plu yake que lui aussi, iende yulu ya kiti ya Mungu. que son trône puisse s'élever au-dessus du trône de Dieu. Na juu ya ile sasa Et à cause de cela maintenant, akagabula ba malaika il a divisé les anges. sehemu moja ya tatu, Une partie entière, akaenda naye. et il est parti avec. Ukaingia ndani ya Mwanzo, Et si vous regardez au commencement, Mungu sasa Dieu maintenant akaambia Adam, a dit à Adam, ukakula kwa hii Mungu, si tu manges de cet arbre, de ce fruit, tu mourras. ukakula kwa hii. Si tu manges à ceci, Hautakufa. tu ne mourras pas. Biblia inasema La Bible dit kila magharibi que chaque soir, Mungu alikuwa anateremka, Dieu lui-même descendait akaambia Adam, et il disait à Adam, ukakula kwa hii, si tu manges à ceci, Utakufa. tu mourras. ukakula kwa Si hii, tu manges à cet autre, hautakufa. tu ne mourras pas. Mungu akisha toka, Dieu, après être sorti, shetani akaingia, le diable est venu. akaingia Il est venu, akasema, sasa il a dit maintenant, Mungu alibambia Dieu vous a dit mutakufa, que vous mourrez. waheko hamutakufa. Et c'est vrai, vous ne mourrez pas. Ile ndio vita uko nayo, C'est ça le combat que Dieu vous vita avez. na mimi niko C'est la nayo. bataille que moi aussi na j'ai. ndio vita pastor iko Et nayo. c'est ça la bataille que le pasteur a. Tambua Reconnaître maneno, les paroles. haleluya, Amen. yenye Mungu alisema Que Dieu a dit. na yenye shetani Et les alisema, paroles que le diable a dites. kisha Et unachagua après vous choisissez maneno ya Mungu, les paroles de Dieu. unaacha ya Vous shetani. laissez les paroles du diable. Ile ndio vita uko nayo. C'est ça la bataille Na que ndio vous vita na avez. mimi niko Et c'est nayo. la bataille que moi j'ai aussi. Mseme amen. Dites Amen. Branham anasema Branham a dit, Eden de Satan, Edeni ya shetani. paragraphe 32, Ukurasa wa 32. anasema ya kama Il dit, kusema shetani dire diable, afikia kumpango que yake, le diable arrive à son programme. alitafuta, Il a cherché, anatumika il œuvre na ba ministre, à travers des ministres. na Mungu Et naye Dieu lui aussi, anatumika il œuvre na ba avec des ministre. ministres wa huduma.
Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour cela, dans ce monde, les pasteurs, les prédicateurs, il y a deux parties. Il y a celui que Dieu utilise et il y a d'autres que le diable utilise aussi. Maintenant, si tu as la grâce, Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu vois ce que le diable utilise et ce que Dieu utilise. Dites aussi Amen. Jean, chapitre 3, le verset 34, il dit, ceux qui ont été envoyés par Dieu parlent, disent la parole de Dieu. C'est pour cela, si vous trouvez c'est un pasteur ou si c'est une église dans laquelle ils sont en train d'enseigner des paroles qui ne se trouvent pas dans la Bible, vous êtes en train d'écouter le diable. Dites Amen. C'est pour cela, ici, nous sommes baptisés par le baptême de la Bible et la foi de la Bible. Et nous sommes dans l'église de la Bible. Amen. C'est pour cela, nous voulons que vous ayez la chance, la bonne chance à tout homme qui est ici, que la grâce te soit donnée de voir Dieu dans les hommes et de voir le diable dans les hommes. Et c'est ça le combat que nous avons. Dieu vient le matin, il vient le soir. Et après avoir apporté la parole, le diable aussi, il vient avec la même parole, mais il la détourne. Et c'est ça la bataille que vous avez. Mais chercher l'argent, vouloir avoir de l'argent, avoir un homme, avoir une femme, cela est un petit problème. Le travail, c'est de reconnaître les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu et que tu puisses y croire et que tu puisses te lier à ces paroles. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et c'est ça la bataille que nous avons. Pourquoi? Si vous lisez dans Romains, chapitre 3, sura ya tatu, verset 4, mustari wa ine, il dit que les paroles des hommes sont fausses, mais les paroles de Dieu sont véritables. Chacun est ici. Dans votre foi, si vous avez ici une cotisation, vous dites, mélange. S'il y a mélange, s'il y a une participation, dans ta foi, s'il y a une participation des paroles des hommes, aujourd'hui, enlève cela de ton cœur et que tu prennes les paroles de Dieu. Que le Seigneur Dieu nous aide. Et c'est ça la bataille. Et le lecteur, vous me voyez? Prenez un roi. Chapitre 20. Un roi, chapitre 20. Verset 35. Écoutez là-bas maintenant. Samahani. Kisha ujihesabie jeshi kama jeshi lililokupotea, farasi kwa farasi. Hapana, sikiliza bien. Écoutez bien. Usinikulie dakika. Roi chapitre Wafalme wa kwanza sura ya 12. Verset 35. Mstari wa 35. Samahani. Uko nachelewa. 20:35. Basi mtu mmoja mwana wa manabii akamwambia mwenzake kwa neno la Bwana, nipige na kusihi. Akakataa yule mpiga. Endelea.
akamwambia, kwa sababu hukuisikiliza sauti ya Bwana, angalia, mara ukitoka kwangu simba atakuua. Pole pole, simama. Maintenant, attendez. Huyu ni mtoto wa nabii. Celui-là était enfant, fils d'un prophète. Akakuya sasa. Il est venu. Kamwambia sasa wewe. Il a dit maintenant. Hivi asema Bwana. Ainsi dit le Seigneur. Bwana. Le Seigneur. Mungu. Dieu. Ananiambia. M'a dit. Wewe unipige. Que toi tu puisses me taper dessus. Tuko pamoja. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant l'autre a dit non. Même si c'est Dieu qui te l'a dit, moi je ne te frapperai pas. Et lui a dit maintenant, comme tu as refusé de me frapper, tu as négligé la parole de Dieu. Quand tu sortiras d'ici, il y a un lion qui va te dévorer. Akaangalia, mara akitoka kwangu simba atakuua. Na mara alipotoka kwake simba alimuona akamuua. Msimame kwanza. Est-ce que vous suivez bien? Kila mtu iko hapa. Chacun de nous qui est nione bien. Na ujione bien. Et que tu puisses aussi te regarder. Na uone Mungu. Et que tu puisses regarder à Dieu. Mungu akishasema. Dieu quand il a seulement dit. Hallelujah. Amen. Mungu akasema. Quand Dieu a dit, il faut que tu fasses ce qu'il a dit. Kama haukifanya, si tu ne fais pas ce qu'il a dit, Mungu hatarudia. Dieu ne reculera pas. Na kukubembeleza. Il ne va pas rentrer pour te supplier. Je t'ai dit ceci, s'il te plaît. Et maintenant, aie pitié de moi, fais-le. Non, jamais. Quand seulement la parole est sortie, après cette parole, il y a deux choses. Il y a la condamnation, il y a aussi la grâce. Descendez. Dio. Ndipo akaona mtu mwingine akasema, nipige na kusihi. Yule mtu akamupiga hata kumupiga na kumutia jeraha. Basi yule nabii simama pale. Ule akisha kufa. Et après que l'autre, jua nikatala maneno ya Mungu. Parce qu'il a refusé la parole de Dieu. Akageuka. Et il s'est tourné. Akaona mtu mwingine. Et il a vu une autre personne. Oui. Il lui a dit, toi, kwa neno la Bwana, par la parole de Dieu, frappe-moi. Ule akasema hivi. Et celui-là a dit, Mungu, Dieu, celui qui a dit ça, que je puisse te frapper. Et il s'est préparé. Et je vais te frapper. Et il a frappé. Est-ce que nous sommes ensemble? Et peut-être qu'on ne se verra jamais avec toi encore. Ou que tu sois fille, que tu sois garçon, que tu sois homme, que tu sois femme. Et cette bataille se trouve devant toi. La parole de Dieu. Après être arrivé devant toi, sache que il y a un problème qui arrive. Mais là aussi, peut-être qu'il y a la chance aussi qui vient. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Que notre Seigneur soit loué. Que notre Seigneur soit loué. Écoutez maintenant. Nous avons dit que l'Église de Dieu, Jésus-Christ, étant la parole, il faut que son Église aussi soit parole. L'époux, lui étant la parole, sachez aussi que son épouse, elle aussi sera la parole. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Quand nous entrons dans Genèse, quand nous regardons en Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 7, suivez-moi bien. Dieu, quand il a arrangé, quand il a créé le premier homme, qu'il puisse marcher sur cette terre,
ule Adamu wa kwanza, cet Adam le premier, wakati aliumbwa, quand il a été créé, akawekwa hapa, il a été mis sur cette terre. Mungu Dieu akatengeneza a aussi arrangé, mtu wa udongo, qu'il a aussi arrangé quelque chose de la terre, mtu wa udongo, un homme de la terre, à partir de la poussière, mtu wa udongo, un homme à partir de la poussière, akamtosha udongo, il a tiré de la poussière, jinsi wewe comme toi et moi, tuko udongo, nous sommes dans la poussière. Hallelujah. Amen. Kisha sasa, et après maintenant, Mungu Dieu akakamata mtu roho, il a pris l'homme esprit, ndani ya kitabu cha Mwanzo, comme dans le livre de Genèse, kipindi ya kwanza, et premier chapitre, verset 27, mstari makumi mbili na saba, Biblia inasema, la Bible dit, Mungu Dieu akafanya mtu a fait l'homme kwa mfano à son image, yeye mwenyewe, à son image. Soma pale msomaji. Vous pouvez lire là-bas le lecteur. Somei pale. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Dieu créa l'homme à son image. Kwa mfano Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Amen. Mungu Dieu wakati aliumba mtu, quand il a créé l'homme, wa kwanza, le premier homme, akiwa roho, étant spirituel, maule mtu, et dans cet homme, ulikuwa ndani, il y avait roho mbili, il y avait deux esprits en lui. Roho ya kike, il y avait un esprit féminin na roho ya kiume, et un esprit masculin. Amen. Amen. Kisha ule mwanaume, et après cet homme, roho, Dieu, l'esprit, mwenye alikuwa mabatu mbili, l'esprit qui était dans cet homme, ndio akakamata, on a pris, akaweka mwele mwili, on a mis dans cet autre corps là. Wakati walimuweka ndani, et quand on a mis là-dedans, ndani ya kipande ya pili ya Mwanzo, dans le chapitre 2 de Genèse, verset ya 18, le verset 18, Mungu akasema, Dieu a dit, si vema, ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Je lui arrangerai une aide qui lui est semblable. Dieu maintenant a fait ceci. Il a fait une cérémonie de mariage dans le jardin d'Éden, et de toutes les filles et de tous les garçons. Dieu a dit, et vous les jeunes, allez chercher les femmes. Maintenant les hommes commençaient à danser. Nous allons nous marier. Nous allons nous marier. Le célibat va s'arrêter maintenant. Et l'homme chien, jeune chien, le jeune chien a trouvé aussi la chienne. Et le bœuf a trouvé aussi son semblable. Et la chèvre a aussi le bouc a trouvé son semblable. Et le cochon a aussi trouvé et le coq a trouvé une poule. Et ils ont commencé à jubiler. Dieu a dit à Adam, maintenant Adam, toi aussi, cherche aussi ton semblable, ta femme. Et est-ce qu'il allait chercher un hippopotame? L'hippopotame est venu. Il est venu. Adam a regardé. Il a dit, sors de là. Est-ce qu'on t'a dit que moi je suis hippopotame? Et la chèvre est venue. Elle est venue. Et puis il a aussi dit, sors, va-t'en. Et la chienne est venue. Elle est venue. Est-ce qu'on t'a dit que moi, Adam, que je suis un chien? Et le porc est venu aussi, le cochon. Il est venu. Adam a dit, va-t'en, cochon. Moi je ne suis pas cochon. Alléluia. Amen. Adam était énervé.
Il est allé dormir. Dieu a regardé. Il a vu Adam. Il a vu le chien. Il a vu le cochon. Il a vu le singe. Il a vu le macaque. Il a vu que Adam avait raison. Après Dieu a vu que la femme d'Adam était dans Adam lui-même. Alléluia. Amen. Dieu a vu que la femme d'Adam était dans Adam lui-même. Dites Amen. Et c'est maintenant que l'épouse de Jésus se trouve aussi en lui. Jésus étant la parole, son épouse aussi doit aussi être la parole. Dites Amen. La parole. Neno. Oui, suivez. Adam. Quand Dieu a créé Ève, Dieu n'a pas pris un autre matériel. La Bible dit, Dieu a pris la côte, une des côtes d'Adam, il l'a arrachée, et quand il l'a arrachée, et dans cette côte d'Adam, est-ce que si je prêche sans j'interprète, c'est un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça fait un problème? Ceux qui acceptent cela, vous pouvez. Et d'autres. Est-ce que vous êtes né étant français? Est-ce que si je prêche sans j'interprète, c'est un problème? Combien l'acceptent? Merci. Mwenye hataelewa Roho Mtakatifu atamwelewesha. Ule mwenye aliinterprete au jour de Pentecôte atainterprete na jour yako vile. Haleluya. Wakati Mungu anatengeneza bibi ya Adam, hakukamata materiele ingine, hakukamata roho ingine. Mungu akakamata sehemu ya mwili ya Adam. Na maile sehemu ya mwili ya Adam ndio akatengeneza ndani mwili ya Eva. Mungu sasa akishatengeneza mwili ya Adam, msehemu ya mwili ya Eva, msehemu ya mwili ya Adam, akaitia pale. Kisha sasa Mungu akaenda tena akakamata sehemu ya roho ya Adam ndio akaweka ndani ya Eva. Haleluya. Mwili ya Eva ilikuwa sehemu ya Adam, na roho ya Eva ilikuwa sehemu ya Adam. Ndio Adam akasema, wakati Adam alisinzia kidogo na ile kasirani yake, alikosa mwenye mfanana, kasinzia. Mungu akamderanje kidogo, akalamka. Wakati alamuka, saliona Eva, akasema huyu sasa nyama ya nyama ya na mifupa ya mifupa ya. Munaikala pale, haiko mbaya, mko na mabibilia, nyimbo za wokovu, hapa kuko waimbaji, kuko wadiakoni, kuko na mapasitoro. Si ni kweli? Lakini inaomba Mungu aone ya kama uko sehemu ya neno yake na uko roho ya roho yake. Ama njoo utapanda hapo. Bwana tusaidie. Branham anasema kwamba
Anasema brochure nasema Dieu puissant dévoilé devant nous, paragraphe 29 jusqu'à 30. Anasema ya kwamba kwa Shinwa wakati yenye ulikuwa unaenda kulavaji, unaacha manguo yako pale, banapasula karatasi. Kisha pasula karatasi, wakati utakuwa kuretire, inoba bila vipande viwili, wanavikutanisha. Kama vinakutana, maana yake ile manguo iko yako. Kama havikutane, maana yake zile nguo haiko zako. Pale Branham anasema kwamba Mungu naye alevema haitakuwa kama fraud. Alevema haiko fraud. Sikia wewe. Alevema hakuna fraud. Branham anasema kwamba Mungu alituma mwana wake Yesu Kristo akampasula pale kukalvari. Roho yake akaituma hapa kudunia. Na mwili yake ikapanda kule kumbingu. Eske mnaamini ile? Amen. Kisha alevema ile mwili tateremkaka inatafuta roho yenye ilikuwa kama ile mwili. Kisha kuambatana Atunaenda kunafanya hivi. Havina maana. Havina maana. Unakutana kama mwanamke mwekunda anaambia bwana yake, baba fulani, uliona ile kiatu ya mama Suzana? Uliona na ile sakame yake? Uliona na ile bazerisha? Uliona na ile Holande? Uliona na ile senete? Uliona. Kama vile haunipatie navyo, sasa tutafia kule kushamba, usiniambie kitu. Tenende. Tutaona ba mama na makola usiku. Kola anafunga bien, sere en Christ. Ko anafunga bien. Alevement haitakuwa kama fraud. Branham anasema hivi. Napata ingine citation. Allez dire à mes disciples. Paragraphe 158. Unateremka chini. Branham akaenda muizine ya matiere. Akaona ginzi wako na katakata sehemu za matiere. Kisha kafika magharibi, batumishi baka kamata matabulie zabo, bakazitia kwa mashine. Wanatoka wanaenda. Directeur wa izine akaambia Branham, Révérend Branham, mettez-vous à l'écart. Branham akaenda sawa hapa pembeni. Kisha sasa Branham anasema akaona mashini kabambi inatoka mbingu. Ile mashini inateremka. Iko na nguruma. Inanguruma. Wakati inanguruma inapita mu barabara. Kibarabara ya Bukavu. Kibarabara ya Goma. Kibarabara ya Kinshasa. Kibarabara ya Rwanda. Na kibarabara. Wakati mashini inapita mbele barabara, mzile sehemu wanazita makupo. Kisha mazile makupo, Branham akaona zimoya ziko zinapanda, zingine zinabakia chini. Akamwambia directeur, sasa hivi ni vitu gani? Branham wakati aliona akatosha machozi, akalia. Directeur akamwambia, unalia nini sasa? Directeur akamwambia, Branham akasema, mimi naona yenyewe vitafanyika katikati ya bibi harusi. Bamoya batapanda, bengine batabakia hapo. Directeur akamwambia, zile sehemu zenye zinapanda kwa ile mashini kukwako ema. Ema nini? Asmako. Kukwako asmako. Na zile sehemu zenye zinapanda nazo zile asmako. Asmako inakokota asmako. Haleluya. Akamwambia zile zenye hazipande maana yake hazina asma. Alevema hakuna fraud. Amen. Alevema hakuna fraud. Kila mtu ajikamate ginza nataka message. Kama utakunya pombe kunya.
mtalewalewa, sharata. Exeta arevema. Wakati Yesu atateremuka, anabakia ndani ya anga. Nani atapanda? Haleluya! Neno atakokota neno. Ndio kwa maana tulitoka madini zenye hazina neno. Sababu neno ndio itapanda hapa. Hivi vyote vinaikala hapa. Hakuna chenye kitatoka hapa. Lakini neno, mtu neno ndani yako. Haleluya! Ndio mwenye atapanda hapa. Mungu wetu atusaidie. Ye Adam, Eva alikuwa sehemu ya Adam. Alikuwa mwili ya Adam, alikuwa roho ya Adam. Bwana atusaidie sana. Ndiyo papa. Mnasikia habari kusema sababu Mungu iko na kanisa mbili. Iko na kanisa la Israeli na iko na kanisa la mataifa. Kama mnasikia, Mungu alisema taifa ya Israeli ni taifa yangu. Wale watu haiko njo avo taifa ya Mungu. Lakini taifa ya Mungu ni sheria za Mungu ndani ya wale watu. Wakati sheria wanaziacha, nabo haiko taifa ya Mungu. Useme amen. Sikia mzuri. Msomaye mbio. Psalm 47. Mbio. Psalm 47. Verset 15. Enda haraka. Verset 15. Twende wewe soma tu. Usikule wakati. Verset 15. Huipeleka amri yake juu ya nchi, neno lake lapiga mbio sana. Amen. Usimame tu pale. Biblia inasema Mungu muumbaji wa mbingu na dunia anatuma neno lake hapa kudunia. Na ile neno iko hapa na mpaka leo. Iko nazunguruka. Neno la Mungu yeye mwenyewe iko nazunguruka ndani ya makabila, ndani ya majamaa, ndani ya kidini, ndani ya makushe mbalimbali za zambi. Neno la Mungu liko linazunguruka. Nani alipata neema ya kuona ile neno ya Mungu hapa kudunia? Ni mwenye Mungu alipenda. Amen. Neno ya Mungu inazunguruka. Kama ta verse 19 mbio. 19. Humhubiri Yakobo neno lake, na Israeli amri zake na hukumu zake. Amen. Anza 19 pale. Humhubiri Yakobo neno lake. Bwana kwa sababu Biblia yako haiko. 18. Hulituma neno lake na kuiyeyusha. Biblia yako haiko ya pia. Anaonyesha. Haiko pale muyomba pale. Anaonyesha Yakobo neno lake, Israeli amri zake na hukumu zake. Amen. Haleluya. Amen. Neno la Mungu linazunguruka dunia mzima. Kisha ye Mungu anachagua Yakobo ndio mwenye anaonesha neno lake. Haleluya. Ndio maana Israeli baliitwa taifa ya Mungu. Sababu ya sheria za Mungu, amri za Mungu, maagizo ya Mungu yenye bako nayo. Eske tuko pamoja? Amen. Verse 20 papa. Pale, verse 20. Hakutendea taifa lolote mambo namna hii, na hukumu zake hawakuzijua. Msifu Bwana. Amen. Wakati Mungu alichagua Israeli, mataifa yote akawaambia batoke. Ale batoke akawafukuza batoke. Kamata Actes des Apôtres. Chapitre 14 verset 16. Hakuna taifa ingine, hakuna nchi ingine yenye Mungu alinehemia kuwapatia amri zake na sheria zake. Twende papa. Na katika siku zilizopita aliacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe.
lakini hakujiacha pasipo ushuhuda. Achia pale. Amen. Mataifa zingine, makabila zingine, Mungu akaziacha ziende njia zao. Baamini wenye wanataka, wafanye wenye wanataka. Lakini akachagua Israeli, ndio akapatia amri zake na sheria zake. Amen. Ndio maana Mbukavu. Haleluya. Mbukavu. Mungu alikuchagua na mie Mungu akanichagua. Wengine wote Mungu akabaacha wafanye vyenye wanataka. Mungu alichagua Israeli. Mseme amen. Ndio maana Mungu yeye mwenyewe mkitabu ya Kutoka 32, 15, 16, Mungu yeye peka aliteremuka akaandika sheria kwa kidole chake yeye mwenyewe. Na zile mbao Musa akazivunja. Kutoka 34, shairi ya kwanza na ya 4, 27, 28, Mungu akateremuka akaandika ile maneno kumbao zingine. Kisha sasa akaipatia Musa Kutoka 24, shairi ya 3 na ya 4. Musa akakamata ile maneno akaiandika mkitabu. Na kile kitabu sasa Kumbukumbu la Torati 31, verse ya 9 mpaka ya 10. Musa akakamata kile kitabu cha sheria, kitabu ya maneno ya Mungu, kitabu chenye kiko Mungu. Haleluya. Akakikamata, akisha kukikamata akakipatia Balani, akakipatia Malawi. Akasema désormais niye Balawi na makuhani, wakati mnasimama mbele ya peuple ya Mungu, msilete mawazo yenu, ma commentaire, ma explication, ma raisonnement, mseme tu chenye kilitoka mkinywa wa nani? Ya Mungu. Amen. Mseme amen. Mseme amen. Ukasoma Deutéronome chapitre 17 verset 18 jusqu'à 20. Mfalme mwenye alitawala kwa ile wakati bakampatia condition, bakampatia kitabu cha sheria, constitution ya Mungu. Wanamwambia wewe mfalme, hiki kitabu utatafakari juu yake mchana na usiku. Usiende ni à gauche ni à droite. Haleluya. Maana yake nini? Mungu yeye peke ndio alikuwa president wa Israeli. Amen. Ndio maana hapa hatuna revera, hatuna representant, hatuna cardinal. Haleluya. Representant wa hapa ni Roho Mtakatifu, naye anatumikisha maandiko. Amen. Kama hatuko nyuma ya shindano mtu. Haleluya. Tuko nyuma ya shindano, tuko nyuma ya neno ndani ya shindano. Tuseme amen. Bwana Mungu awabariki sana. Bwana Mungu awabariki sana. Jomana sasa. Mfuate andiko sasa mzuri. Kama hausikii yake, ambia Mungu mara hiyo akufungule masikio leo usikii. Taifa ya Israeli balikuwa taifa ya Mungu wakati wako na sheria za Mungu. Wakati zile sheria haziko, hawako taifa ya Mungu. Amen. Mseme amen. Amen. Samuel chapitre 15. Saulo akamwambia wende mwingine fulani kwa neno la Mungu uwe kila kitu. Saulo wakati alikuya akachagua bamusika bazuri, banaume bazuri, babiana, mangombe, mambuzi ya mzuri kabileta. Kisha sasa Samuel akamwambia bikwae. Saulo akamwambia mimi natoka mkazi ya Mungu na kazi nisha kuimaliza vrema. Akamwambia sasa zile sauti ziko zinalilia mpango yako ni sauti za namna gani? Uko sere en Christ. Frere en Christ. Mimi ndio mhubiri wa Bukavu. Basi tulishakatana. Lakini sasa mbona nyuma yako mko masauti fulani.
Zile sauti zinatoka wapi? Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mimi nasema hivi, taifa ya Mungu ya Israeli hawakuwa taifa watu, bali kwa taifa ya Mungu wakati walishika sheria na amri na maagizo ya Bwana. Wakati wanasikatala, Mungu naye anawakata. Jeremy. Okay. Jeremy 31. 35-36. Unisomee bien. Soma bien. Mjina la Yesu Kristo. Twende. 36. Ukuna sikia mzuri papa. Jérémie 31 verset 35 à 36. Amen. Twende mbio. Bwana anasema hivi: anayewapa watu jua na kuwa nuru katika wakati wa mchana, na amri za mwezi na nyota kuwa nuru wakati wa usiku, anayechafua bahari hata mawimbi yake ya kuvuma. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Twende. Amri hizi zikiondoka mbele yangu, anasema Bwana, halafu wazao wa Israeli watakoma kuwa taifa mbele yangu milele. Amen. Mseme amen. Est-ce que mmepasikia? Bamusika wako hapa mnasikia? Babiani na wanaume. Mungu anasema hivi. Anasema mie Mungu, wakati niko na waona, kama sheria zangu zinakoma mbele yangu, sizione ndani yenu, mtakoma kuitwa taifa yangu. Amen. Jinsi mnaikala pale, kama hauna neno la Mungu, donc ujiatendre aksida yoyote inaweza kukupata. Aksida yoyote, moto inaweza kukupiga, mimba inaweza toka ndani, mguu inaweza katika, macho inaweza toka, wala unaweza kufa, sababu Mungu hakukonte wakati hauna amri zake. Taifa ya Israeli, wakati yoyote mie Mungu sitaona sheria zangu na amri zangu ndani yenu, mtakoma. Vya kuitwa taifa yangu vitaishia pale. Amen. Bwana tusaidie. Ndio maana tunabeba Biblia, lettre circulaire na maboroshire, kabati na yala. Mungu anataka zile sheria zake zikuwe ndani ya roho yako. Wakati Mungu anaziona muweye, anasema bibi harusi wangu njoo huyo. Haleluya. Ndio maana tulisema katika Agano la Kale, mwenye alikuwa anastahili kupata baraka ni wanamuna gani? Nasumbua watumishi ya Mungu, mnilombeye na hauna droit ya kulombewa. Hauna droit ya uzima ya milele, hauna droit ya uponyaji, hauna droit. Uko na droit wakati gani? Wakati unaamini maneno ya Mungu. Ile tu. Kumbukumbu la Torati papa, msikilize pale mzuri, na wenye hapa kukusanyika hii semene, peut-être mtaprofiter pale quelque chose. Deutéronome 26 verset 12. 26. Twende uko nakula wakati. Na wakati utakapokwisha kutoa zaka, katika zaka zote za mazidio yako, katika mwaka wa 3 ulio mwaka wa kutolea zaka, halafu utamupa Mlawi, mgeni, yatima na mjane, wapate kula malangoni mwako na kushiba. Amen. Teremuka paka 18. Nawe nyumba yangu nimewapa Mlawi na mgeni, yatima na mjane, sawasawa na maagizo yako yote ulioniagiza. Sikukosea moja la maagizo yako, wala sikuyasahau. Sikula katika vitu hivi katika kuomboleza kwangu, wala sikuviondoa wakati nisipokuwa safi,
wala sikuwapa wafu. Nimesikiliza sauti ya Bwana Mungu wangu, nimefanya sawasawa na yote ulioniagiza. Uangalie kutoka kao lako takatifu toka mbinguni, na bariki watu wako Israeli na nchi uliotupa, kama ulivyowapia baba zetu, nchi inayojaa maziwa na asali. Leo Bwana Mungu wako anakuagiza kufanya amri hizi na hukumu hizi. Achia pale, ulishapita papa. Unisikilize pale mzuri. Wakati sasa Mungu, mtu mwenye anastahili kutosha baraka mbele ya Mungu, alikuwa anakuja anasema, sasa Mungu, hapa kabisa nimefanya kila kitu, nimetoa kila kitu kulingana na neno lako. Moya ya 10 nimetoa, sadaka nimetoa, naziri nimetoa, kukusanyika mimi nakusanyika, kuomba mimi naombaka, kupenda bandugu mimi napenda bandugu, na wewe peke unijije hapa. Nimefanya kila kitu kulingana na neno lako. Kifaransa yenu selo ta parole. Mseme amen. Mungu anajali na neno lake. Mimi nasema Mungu anajali na neno lake. Neno lake. Nimefanya kila kitu. Ndio maana ukasoma ndani ya Josue chapitre 7, wakati Mungu alitoka ndani ya Israeli na Akana ameiba kitu kichafu, Mungu akasema nini? Yoshua akapasula mavazi yake, akalala chini, akavala magunia. Mungu akamwambia, ile haiko solution. Ndio maana na priere ya kweli, priere ya kwanza mbele ya kupiga magoti, priere ya kwanza ni kufanya chenye neno linasema. Haina maana uende mkanisa kulomba, uende kumulima, unafunga, unakesha, eputa sauti iko na kuzunguruka hako, hauyafanya hivi, hauyafanya hivi, hauyafanya hivi, hauyafanya hivi. Mimi nasema haina maana. Leko kelele unaleta mbele ya Mungu. Nimefanya kila kitu, selo ta parole. Amen. Eske tuko pamoja? Amen. Mungu akamwambia Josue, wewe fanya control mkila kitu, uone kwenye erere inaweza kuwa. Saa yoyote, hata magharibi, hata saa hii Yesu anaweza kuwa anatutwala. Eske mnaamini ile? Amen. Sasa kila mtu control. Angalia, ingia mshambre zako zote. Uone kama wewe wote uko la parole. Bila ile unatengeneza. Mimi nasema bila ile unatengeneza. Ndio maana hakuna kikristo cha jamaa, hakuna kikristo cha kabila, hakuna kikristo cha kundi. Kama utakuwa Mkristo wewe peke. Wewe peke na neno. Bibi yako pembeni, bwana yako pembeni, na bajirani yako pembeni. Wewe peke na nini? Na neno. Bwana tusaidie sana. Fanya control mkila kitu. Ndio maana angalia, moya ya 10 hauna problem, sadaka hauna problem, kukusanyika hauna problem, cotisation ya majengo hauna problem, naziri ya Mungu hauna problem, marenio de prière hauna problem. Tukauliza mfaye yako, wewe na bwana yako hakuna problem, wewe na bibi yako hakuna problem, wewe na watoto yako hakuna problem, wewe na bajirani yako hakuna problem. Bwana tusaidie sana. Ile njoo ya kuverifie. Ile njoo ya kuverifie. Ndio maana unasikia wakati Mungu Mathayo chapitre 3, wakati Yesu kuna batizwa, anasema huyu ndio mwana wangu mpendwa, ninayependezwa naye. Job chapitre 1, anauliza shetani, uliona mtakatifu wangu Job? Job
alikuwa mtakatifu juu ya nini? Alikuwa anafanya chenye neno linasema. Jésus, Jean chapitre 5 verset 19 mpaka 20, Biblia inasema mwana alikuwa akifanya chenye anaona baba anafanya nini? Anafanya. Baba anapenda mwana sababu yeye anamuonyesha kila kitu chenye anaweza fanya. Gizi tunakusanyika hapa, kama unajua ya kama roho yako haitembei yake, haiamini gizi neno linasema na haitembee na neno, hakuna kitu. Mimi nasema hakuna kitu. Haiko njoo manguo Mungu ataona. Mungu anaona njoo neno lake. Uwe mzungu, uwe mumbuti, uwe siyue kabila gani, Mungu anaona njoo neno lake. Sa parole. Fini. Bila ile hauko kitu mbele ya Mungu. Mungu atusaidie. La parole. Neno. Njoo yenye Mungu anaona. Njoo maana Jésus, Luc 24, 25, mpaka 27 na 44. Arambia bale babia na ba Emmaus. Oh vraiment. Si Kristo yenu pale njoo kwenye kinasimama. Hamuamini hata maandiko. Ilikuwa inaomba maneno yote yenye vitabu vya Musa viliandika juu yangu na Zaburi. Haleluya. Na manabii, ile maneno itimilike juu yangu. Amen. Jésus alikuwa anajua ya kama maneno yote yenye Musa alisema, Zaburi alisema, manabii alisema, njoo yenye alitembelea ndani. Alitembelea nani? Musa alisema hivi, nabii alisema hivi, alisema hivi. Na njoo sasa akasimama katikati ya Wafarisayo. Qui me condamnera des péchés. Na natanishitaki zambi. Na Branham anasema kwamba Jésus était composé par des versets bibliques. Verset. Alikuwa anajengwa, alikuwa anaundwa na maandiko yote. Ndio maana anasema ukakatala hata andiko moja mwa Biblia, maana yake hauko Mkristo. Amen. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Ndio maana. Rudia tena hapa rafiki yangu. Kuya hapa. Mimi niko Mkristo, babu kafu, sere en Kristo, frere en Kristo. Sikia. Kama huyu ni Mkristo. Ni watu mko mnaona hapa. Maana yake ni saginzi na wewe na ukamata na kutia. Kama huyu ni Mkristo, tunasema hivi. Inomba manguo yote, vyote venye viko kumwili yake vikue neno. Pantalon neno, costume neno, chemise neno, telefone neno, saha neno, kiato neno. Eske tuko pamoja? Bitakuwa neno wakati gani? Wakati hii chemise na hii pantalon yenye navala, franga ziliinunua zilitoka kwa moyo yako. Museme amen. Museme amen. Njoo maana mimi nauliza, mama, uko na sakoshe 3, uko na sakoshe 4 na kuzifunga, unaitaka watu wanazishindilia kusudi wafunge bien. Zile nguo zote zinalipa moja ya 10. Unaingia kama nyumba na shamba ya viatu na hata papaka kule. Mama, hata viatu yote vya kadutu viko vyako. Question, vile viatu vinalipa moja ya 10. Sere en Kristo wa wapi? Wa wapi? Sere en Kristo wa wapi? Mama. Ile kitambala unavala. Ile kiatu unavala. Nguo zote uko nazo. Unatosha moja ya 10. Telefoni uko nayo. Sakame uko nayo. Agenda uko nayo. Cartable.
unaona mtu sana anabeba ordinateur, unawaza anabeba Mungu mikono. Ile cartable inalipa moja ya 10. Kisha muikale hapa, mlango ya levema ya wapi? Ya wapi? Ya wapi? Alikwambia Mungu atabeba weusi yako, wala wekunda yako, wala burefu yako, wala bunene yako. Mungu atachukua la parole. Amen. Ba frère, ile parcelle yako inalipa moja ya 10. Parcelle yako, shamba yako, gari yako, pikipiki yako, mango yote uko nayo inalipa moja ya 10. Kisha mkuu hapa tuko bibi harusi. Mungu hajali na vyako. Mungu anajali na neno. Amen. Amen. Shamba yako ya kadutu, shamba parcele yako, sio vitu gani? Salary yako. Mtu akaniambia, pastor, mie kazi ilishakaisha. Sasa ndalipa moja ya 10. Nikamwambia chenye kiliacha Mungu anamaliza kazi yako ya kumonesku. Ni sababu ulikuwa unapokea faranga, unakula na moja ya 10. Voilà c'est pourquoi Mungu iko na raison ukunyanganya kazi. Na kila mtu mwenye iko na kazi yenye Mungu hanamo intérêt. Mungu akunyanganye hayo. Mungu anataka kitu akakikupatia akwe msehemu. Bwana tusaidie. Siku moja niko nalombea mtu wa sita. Sauti kaniambia, umuulize anataka pona juu ya nini? Nikamwambia, mama, unataka hii sida itoke juu ya nini? Sikia tena pasiteri. Si mimi nataka itoke tu. Juu ya nini? Unataka sida itoke kusudi uendeleshe na kazi. Mungu hata itoshe. Kama unataka itoke, iwe kanser, iwe diabete, unataka itoke, mwambie Mungu uitoshe mule ndani kusudi hii mwili ikutumikie. Haleluya! Ikutumikie. Unataka kuponesha nini? Suba kena ile magonjwa. Incredile toi. Unataka kuponesha nini? Mungu atusaidie. Tunataka tupate babiana. Sasa natembea tuone ni babiana neno. Bamusika neno. Banaume neno. Banamuke neno. Neno anatembea mbikwembe. Neno anatembea mapantalo. Ile ndio Mungu anataka. Bwana tusaidie. Huyu papa ningali naye. Wakati iko na shidai anatudanganya na jidanganya ni Mkristo. Msikie sasa. Ukisoma some 141 verset 3. Biblia inasema Daudi anasema uweke mlinzi juu ya nini? Juu ya kinywa changu. Na Job 7 verset 20 anasema Dieu est le gardien de son peuple. Haleluya. Manake sasa wakati Mungu anatia mlinzi la parole ndani ya kinywa, mumasikio na mumacho na mumikono na mumigulu. Ile saha sasa macho haitaingiza tena zambi. Saa yenye macho zambi nataka ingia ule zamu, Mungu yeye peke ndani ya macho. Toka demo we. Amen. Mumasikio ale toka. Amen. Ndani ya roho yake toka. Mumawazo toka. La parole. Mutu neno. Museme amen. Mutu neno. Anatembea kwa dunia. Bwana Mungu awabariki sana. Bwana Mungu awabariki sana. Mutu neno. Jomana ukasoma ndani ya kitabu cha Daniel chapitre 5 verset 9.
Non. À partir du verset 1 mpaka verset 9. Nebukadneza wakati aliendaka mhekalu ya Mungu, akakamata vyombo vya Mungu akavipeleka kwake. Kisha Belteshaza mwenye haogopeka hata Mungu, akakamata vile vyombo vya Mungu akafanya nini? Akavikunyia bambaraga, bajuere, bacontrefacteur, bame arme, banakunyia vikombe ya Mungu. Kila mtu mwenye iko hapa mujina la Bwana uyue ya kama hii mwili yako ni viungo vya Mungu. Amen. Mwili yako ni viungo vya Mungu. Branham anasema wewe mwanamke unaweza, wanaume wanaweza kusakusa kumaziba yako. Kisha nawaza pastor hakuniona, bafrere habakuniona. Branham anasema ile alama za mikono zinabakia kukifu kwa ile maziba. Amen. Na ile foto kumbingu. Amen. Eske tuko pamoja? Amen. Siku ulifanya msharati, hauyaambiaka bwana yako, hauyaambiaka bibi yako, na pastor hayui. Lakini Branham anasema foto ya ule mwanaume, foto ya ule mwanamke ingali kukifua yako. Amen. Museme amen. Museme amen. Museme amen. La parole. Kama roho yako haiko tayari kutembea na neno, haina maana huku hapa. Na kama unajua ya kama roho yako haitatembeaka na neno, Biblia yako ipatie baadhi ya kweli waniletee hapa. Mrekorte zina Biblia zote mniletee hapa. Haina maana. Uko na Biblia, ile Biblia na haitakuingia. Haina maana. Bwana wetu atusaidie. Amen. Bwana wetu atusaidie. Amen. Mungu akasema Israeli watakoma kukua taifa yangu wakati yenye habatafanya nini? Habataheshimu sheria zangu. Bwana tusaidie. Njoo maana mnifuate mzuri na tuko tunaendelea kumaliza. Ningali na mimi nabakia na 15 minutes. Sikia bien. Mungu anataka Jean 17 verset 20 Jésus akasema Baba fanya namuna yako yote. Aba wenyewe ulinipatiaka. Mie ndani yako na wewe ndani yangu na aba nabo bakue ndani yangu. Haleluya. Mungu anataka weye na neno mkwe kitu moja. Amen. C'est pourquoi mfuate msomai sasa. Mfuate msomai huko kwenye mimi nataka enda na tuko tunaona jinsi ya kuweza kumaliza. Bwana wetu atusaidie. Bwana wetu atusaidie. Amen. Sikia sasa. Sikia. Ginzi Eva alikuwa ndani ya Adam. Na njoo vile bibi harusi naye alikuwa ndani ya Yesu. Njoo maana ukasoma Efesiens chapitre 1 verset 3 et 5 inasema abarikiwe Mungu wa Bwana na Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za roho ndani ya Yesu Kristo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua. Alitangulia kutuchagua. Kule mu eternite Mungu akatayarisha bibi harusi. Na Mungu akapenda, Branham anasema Mungu akatayarisha kusema mariage yao bataifanyiziaka hapa kwa dunia. Ndio maana bibi yake akatengeneza mwili hapa kwa udongo akamuweka ndani. Na yeye mwenyewe akatengeneza mwili ya mwanadamu akaingia ndani akakuya mahali hapa akwe sadaka akwe zabihu kututosha ndani ya dhambi atufananishe na yeye. Haleluya. Haleluya. Efesiens chapitre 3 verset 14 jusqu'à 15 Biblia inasema ya kwamba jamaa zote za Mungu ndani ya mbingu na hapa kudunia zote zinaitwa mjina moja, jina la Yesu Kristo. Jina moja. Bwana wetu atusaidie.
Romains chapitre 8 verset 28 jusqu'à 30. Wale aliowapenda tangu zamani, aliwaita tangu zamani, akawatakasa, akawahesabia haki. Andiko mimi napenda kapale, Biblia inasema kwamba akawafananisha na sura ya mwana wake. Amen. Kule mu eternite, shindano na weye na nani, siye wote tuko mwa hii mwili, lakini tulikuwa tunafanana na Yesu. Ndio maana wakati Yesu anakuya, hii mwili ya zambi tutaitosha, tutaitia pembeni, tutavala mwili yenye kwa sawa sawa na yake. Museme amen. Tutavala mwili ya sawa sawa na yake. Tutakotora na Yesu. Tutavala mwili ya sawa sawa na ya Yesu. Hii mwili itabakia hapa. Bwana wetu atusaidie. Bwana wetu atusaidie. Atusaidie kabisa. Ndio maana ukasoma Hébreux chapitre 12 verset 22 jusqu'à 23, Biblia inasema ya kama kanisa la bazaliwa ya kwanza halianze Bukavu. Haleluya. Musoma pale papa. Soma pale papa. Lakini ninyi mmefikia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi, na makutano makubwa, na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa katika mbingu. Na Mungu. Museme amen. Museme amen. Tulikuwa wapi? Tulikuwa wapi? Mbona mnanyamaza? Tulikuwa wapi? Kanisa la bazaliwa ya kwanza haianze hapa, ilianza ndani ya mbingu. Amen. Ilianza ndani ya mbingu. Ndio Mungu sasa, ule bibi harusi, ile kanisa, Mungu alipendezwa iko hapa ndani ya mwili. Mungu wetu apewe sifa. Mungu wetu apewe sifa. Kanisa la bazaliwa ya kwanza. Ndio maana Mja chapitre 8 Yesu anaambia na Wafarisayo, ninyi ni wa baba yenu Shetani. Anamwambia pana, baba yetu ni Mungu. Na anamwambia pana, Mungu angekuwa baba yenu, mngepasha kunitambua. Mngelipasha kunitambua. Lakini mko wa baba yenu Shetani, sababu ni yeye, ndani yake hamkukuwaka kweli. Ndio maana Yesu akiwa la verite anaaminiwaka na sehemu za kweli zenye ziko ndani ya watu. Amen. Verset 44 papa. Chopale. Tone. Ninyi wa baba yenu Shetani, ndio, na tamaa za baba yenu mnataka kuzifanya. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, na hakukaa katika kweli, kwa sababu hakuna kweli ndani yake. Mwenye ndani yake hamuna kweli, hawezi ona kweli na hawezi amini kweli. Ndio maana Mungu kama alipanda Kalvari, akavala mwili ya mwanadamu, akateseka, bakampiga mizumari ya 15 cm, akapanda mlima ya 2 kilometre. Haleluya. Ilikuwa kutafuta zile sehemu za kweli ndio zenye alikufiaka pale kumsalaba. Amen. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Batoto ya Mungu. Batoto ya Mungu. Bibi harusi wa Yesu Kristo alikuwa ndani ya Kristo. Alikuwa ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Amen. Jinsi Adamu alikuwa ndani ya Eva alikuwa ndani ya Adamu. Eva ilikuwa sehemu ya Adamu. Na bibi harusi naye ni sehemu ya nini? Ni sehemu ya Yesu Kristo, qui est la parole. Amen. Mungu wetu atusaidie. Mungu wetu atusaidie. Ndio maana mumoya wa ule bibi harusi kama ni kiana, anapaswa kutembea akiwa la parole. Kiana la parole, mwanaume la parole, mwanamke la parole. Haleluya. Amen. Mfuate sasa pale mzuri. Kila mtu aone huko. Mwaidi minute mnabakia nayo. Kila mtu aone huko. Kamata Biblia papa.
Deutéronome 23 verset 17. Enda mbio. Deutéronome 23 verset 17. Enda unachelewa. Asiwe kahaba katika binti za Israeli, wala Msodomo asiwe katikati ya wana wa Israeli wanaume. Mungu anataka virginite kubamusika na kubabiana. Amen. Pana kusema mbona sisi tuko babiana hakuna problem. Mungu anataka utakatifu, kubabiana na kubamusika. Mungu anataka virginite. Bamusika bako ba munisikie bien. Babiana musikie bien. Kuna dunda utasikia babiana bamusika banaambia pastor tuko na nyimbo ya kushukuru Mungu. Bahafu ba hapa karibu, bashiba hapa. Sisi tutaimba mu Gifaransa. Na machozi na teremuka. Acha vile. Rudia kwanza nyuma na msarati yako wewe. Il faut la virginité. Amen. Kubamusika na kubabiana. Jamani wekiana. Utaoa musika mwenye alishakayua nimero zote. Wewe musika utaolewa na mwanaume mwenye anayua nimero zote. Unaweza unapata bwana. Unaweza unapata mwanamke wewe. Hakuna kitu. Amen. Ninasema hakuna kitu. Amen. Utakutana babiana ya leo. Matelefoni. Mwenye kuna telefoni akabambi nani? Nipatie ile telefoni. Leta mbio leta. Mnaona hii? Hii ni kuzimu hii. Bafra mimi na bauliza musika yako waduza. Sasa unamuuzia Android ya hivi ni ya nini? Wewe naye asikia mko na akili. Sini kipofu kinaongoza kingine. Unampatia ya nini? Haiko agent de bureau. Unampatia Android ya nini? Jutakutana musika. Formation ya busharati iko ndani. Anaona mwanaume, buchi ya mwanaume wa kushindia baba yake. Unaona kiana, anaona buchi ya mwanamke ya kushindia mama yake. Nimero zote mbalimbali. Njuko naona leo bamusika macho ishaka toka, ishaka lungula, sawa ampule za kulungula. Baba fulani sunikerese. 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 Bakukerese. Mungu atusaidie. Mungu anataka bamusika benye batapanda hapa bakwe bamusika neno. Babiana batapanda hapa bakwe babiana neno. Musika mwenye sapoteza ubikira yake c'est une poubelle. Yalala. Ndarani. Jomana ku Israeli. Musika alipoteza ubikira, wanapiga wazio, wanatosha uchafu. Mama moya akanambia pastor, kumbe mwanamke mwenye anaolewa. Tena mpagani, haiko mwamini. Kumbe mwanamke mwenye anaolewa na ishapoteza ubikira yake, anakuwa tu sambaraga mnyumba. Hatuna zala watoto. Haukwake considere sawa kitu. Mungu alisema musika asipoteze virginite yake na kiana asipoteze virginite yake. Amen. Ile ndio neno ya Mungu. Mimi nasema ile ndio neno ya Mungu. Hapa kama kuko musika tunakusanyika naye. Ushakapoteza virginite yako. Usitoke kwa ile kiti na uonane na wazee ya kanisa. Babiana mshaka jichafula. Usitoke kwa ile kiti. Kisha tena kesho rudia tena hapa. Uleta mchafu yako hapa. Usitoke pale. Baki hapa. Ona na wazee ya kanisa. Baku reconcilier na Mungu. Mseme amen. Bangapi tuko pamoja? Bangapi tuko pamoja? Bamusika neno. Babiana neno. Mwanaume neno. Kwenye mwanamke
mwanamke mnyumba anaweza kuja anasema hata mkanisa, hata msoko ya Kadutu, hata mbele ya pastor, anamwambia pastor, mie niliolewaka na mwanaume neno. Mie nilishakafika. Nishakaanza mbingu na niko hapa. Bwana tusaidie. Ndio maana Abraham anasema kwamba Dieu ne portera pas son épouse en cachette. Amen. Mungu hata bebaka bibi yake kwa uficho. Atamuonyeshaka kwanza jinsi yeye ni neno, naye atamugeuza anakuwa neno. Pas en cachette. Mungu atamshanje. Jinsi Mungu alishanjaka Sara. Abraham iko na 100 na Sara 85. Mungu akatia Sara akampitisha muizina ya kumbingu. Amen. Mwanamke wa 80 Mungu akamtosha. Branham anasema Mungu akamtosha. Iwe Sara bakamtia mwili ya 18. Na Abraham mwili ya 20. Ndio banatembea. Yebale banafika ku barriere. So wanaenda gerari. Banafika ku barriere. Basoda wenyewe wanachunga ka barriere wase yo tala mwasi wana akozala mwasi na ngai ye basoda bana bale ba polisi bakuchunga barriere bana récupérer Sara. Komanda wa polisi ananyanganya wale ba polisi. Kaporale wasonga mbele FARDC. Yo komanda yo civile yo nyama. Yana mwasi wana. Ajida wakati aliona kaporale akamumunyanganya. Kapiteni naye akanyanganya Ajida. Majoro naye akanyanganya. Koloneli naye akanyanganya majoro. General akanyanganya koloneli. Haleluya. Premier ministre akanyanganya general. Biblia inasema ba universitaire bote, ba tajiri bote, ba député provincial, député national, bakasema huyu mwanamke hawezi olewa na mwingine mpaka mfalme nje atamuoa. Amen. 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 Papa Sara toka muizina ya Mungu. Njoo vile Yesu naye iko natengeneza. Yesu anatengeneza. Branham anasema, Mporoshiri anasema la puissance de Dieu pour transformer. Paragraphe 39. Anasema nguvu za kugeuza bibi harusi ziko ndani ya neno. Amen. Weka matiria neno. Umasikini bukuye ubakie nayo. Magonjwa ikuye bakia nayo. Bwana hakufe bakia nayo. Bakia nayo. Haleluya. La parole. Kuya nisomea hapa tuchimalizie pale. Habitaishaga. Si mimi nawaza maridi tuko hapa. Ginsi mko hapa nyewe wote mtakuwa hapa. Mimi nawaza mtakuwa hapa. Huya hapa. Somea hapa. Kuna mhubiri mwingine hapa mwenye anaitwa Monseigneur Kataliko. Na yatuambie baamini ya kwanza baliamini ya gaye. Bali batizi wa gaye. Haleluya. Amen. Bwana tusaidie. Tunamaliza mwende. Mkule nyama za ngombe na za nguruwe. Lakini kama Yesu haiko ndani ni kuzimu mtapatikana. Mseme amen. Sikia sasa. Kila mtu anitege masikio hapa. Tafuta Actes des Apôtres chapitre 19.
Chapitre 2. Chapitre 2. Fanya haraka. Fanya haraka tusicheleweshe watu. Chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ushapafika? Verset. Nisome sasa hapa. Soma pale hapa. Commentaire ya Kataliko mwenye alikuwa kama mumezo mere. Msikia kinziko na tushauria. Twende papa. Petro alisimama akapaza sauti akawaambia, mara ya kwanza Eklesia inatangaza ufufuko wa Yesu sawa kiongozi. Petro anasema kwa jina la mitume wote. Anarudilia agano la kale. Soma. Ongokeni moyoni. Petro anarudilia maneno ya Yesu mwanzo wa mafundisho yake. Ule ndio ukomo wa mafundisho ya Eklesia. Sasa si lazima tena kupokea ubatizo wa Yohane uliokuwa tu alama ya nje ya utakaso. Mko nafuata mzuri. Kataliko anasema hivi. Mie vya Roma mina biyua mezomere. Haiko lazima tena kupokea ubatizo ya Yohana. Yenye kwa alama tu ya nje. Haiko vile. Rudia pale papa, rudia pale. Sasa si lazima tena kupokea ubatizo wa Yohane uliokuwa tu alama ya nje ya utakaso. Twende. Ukionyesha nia ya kuongoka moyoni. Inafaa sasa kupokea ubatizo kwa jina la Yesu. Kwa ubatizo ule zawadi Mungu anatupatia bure. Tunakufa na tunazikwa pamoja na Kristu katika kisima cha maji ya ubatizo, na kisha ubatizo tunafufuka na kuzaliwa pamoja naye kwa uzima mpya. Useme amen. Ubatizo ya Yohana haina maana. Ni ya nje tu. Inaomba tunabatizwa ubatizo mjina la Yesu Kristo. Pamoja na ile ubatizo unapokea roho ya Mungu. Unapokea uzima ya milele. Haleluya. Ndio maana tulitoka kule. Endelea kadogo papa. Endelea pale kadogo. Kwa ubatizo ule zawadi Mungu anatupatia bure. Tunakufa na kuzikwa pamoja na Kristo katika kisima cha maji ya ubatizo, na kisha ubatizo tunafufuka na kuzaliwa pamoja naye kwa uzima mpya. Mseme amen. Matendo ya Mitume 19. Mbio. Hapa hivi. Wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Maana yake wanabatizwa kwa imani kwa Yesu na kupokelewa katika shirika la wafuasi wa Yesu. Inafaa kuwaza kama mbele ubatizo ulifanyika kwa jina la Yesu. Hapana, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nani ule si Kataliko? Monseigneur. Mesomere. Eska tuwa pamoja. Amen. Teremka chini papa. Lakini hii si hakika kwa jina la, maana yake kwa uwezo wa ... Inawezekana kama ubatizo kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu uliitwa ubatizo kwa jina la Yesu. Twende. Kwa kutofautisha ubatizo wa Yohane na wa dini zingine. Inawezekana pia kama wakati wa kupokea maji kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, mwenye kubatizwa aliomba binafsi kwa jina la Yesu. Inawezekana pia kama wakati wa mwanzo wa Eklesia ubatizo ulipanwa kwa jina la Yesu, na nyuma Eklesia ilibadilisha ili itofautisha vikundi vinavyomwamini Yesu bila kumuitika kama vile mwana wa Mungu. Mwenye alibadilisha ni nani? Ubatizo ya kweli, ubatizo ya Kikristo
ilifanyika mjina la Yesu Kristo. Kisha Eklezia Katolika ikakuya ya Roma ikafanya nini? Ikabadilisha. Mukipagani kulitokaka wanaume 3. Ndio aletaka miungu mkanisa ya Pentecoste. Wa kwanza alikuwa anaitwa Athanasi. Mwingine anaitwa Augustin. Mwingine anaitwa Jerome. Hapana Jerome mwenyeko nasema. Bale wanaume 3 balikuwa mkanisa ya kipagani, ndio bakatoka kule bakaleta miungu yabo ndani ya kanisa. Ubatizo ya Kikristo ilikuwa kwa jina la Yesu Kristo. Wakati unaipokea, ukisha kubatizwa mjina la Yesu Kristo, Yesu anaingia ndani ya roho yako, magonjwa inatoka, na dhambi zinatoka, na uzima inaingia ndani. Kisha Eklezia ikakuja ikafanya nini? Ikabadilisha. Acha nibasomee kama mwisho. Tubasomee kama mwisho baende. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse 18. Kama mwisho. 18. Twende. Okay, ndio pale. Pale sasa. Roma inakufa. Mrudie ndani. Roma inafanya nini? Tena mrudie inafanya nini? Rudia tena pale. Roma inakufa. Karibu na mzoga wake wanakusanyika marafiki wake wa zamani waliozini naye. Jiende. Roma inakufa pamoja na marafiki yake. Ufunuo inasema na bamusika yake. Mama kahaba na bamusika yake. Ndio hizi makanisa mbalimbali. Ndio maana Katolika nasema nye ba protesta hasa mnafanya nini? Bona ubatizo mnatutukana, lakini ubatizo yetu kwa jina la Baba na Mwana na Roho ndio mko nayo. Sasa mnafanya nini? Mnafanya nini? Hakuna kitu mnafanya. Ubatizo ya Kikristo ilifanyika kwa jina la Yesu Kristo. Kisha roho ya Kristo anaingia ndani. Bwana tusaidie sana. Nilikuwa Kampala nikauliza, nyewe watu mko hapa, mwenye anaweza pata mwenye alibatizwa mjina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Tuko na gari 50 hapa tunampatia sasa. Nikauliza wafre mwenye anaweza pana gari yake ni nani? Asemie pastor leta Kotaka naleta mwingine Kotake. Mimi nasema niko na Kotake 50 na natazikamata hizo gari zote, aonyesha hata mtu moja mwenye alibatizwa mjina ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuwaki. Mimi nasema hakuwaki. Mimi nasema hakuwaki. Ginzi mko hapa. Mwenye anaweza kama mtu anakuja hapa anatuonyesha mtu moja mwenye alibatizwa mjina ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwenye mbiblia, lakini mwenye anaweza pana parcelle yake ni nani? Mwenye anaweza ipana parcelle yake. Parcelle. Telefone yazo akose karibu 200. Bwana tusaidie sana. Waamini unakuwa muamini, unakuwa Mkristo wakati unaamini jinsi maandiko inasema. Sababu Yeremia anasema simameni katika njia muone na muulize habari za mapito ya zamani. Ecclesiastes chapitre 1 verset 8 anasema kwamba Mungu hakuna vitu hapa unaweza sema ni vya mpya. Kanisa ya mpya, imani ya mpya, ubatizo ya mpya. Haikuwake. Ukataka ubatizo, unatafuta ile ya Biblia. Ukataka kanisa, unaingia mwa ile ya Biblia. Haleluya. Ukataka Mungu, ukataka Yesu, ukataka Roho, unatafuta ule wa nini? Wa Biblia. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Kuja Mungu mikono sema wote. Cheza ngoma yako pale.
Sasa tunaweza shukuru Mungu. Msimame basi, msimame. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Baba imara asiyeshindwa. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Asiyeshindwa kamwe, Baba imara asiyeshindwa. Oh, nina baba, nina baba, oh, nina baba asiyeshindwa kamwe, Baba imara. Oh, nina baba, nina baba. Baimbaji batupilie tena kengine kanyimbo kakusema plus de vieillesse. Kule mbingu hatutazeekaka. Plus de je serai rajeuni dans la lèvement. Je serai rajeuni dans le millénaire. Je serai rajeuni dans l'éternité. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Oh, alléluia. 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 Alléluia, chantez alléluia, alléluia, oh oui, je ne vivrai jamais, jamais, alléluia, jamais, jamais. Oh, nous attendons la trompette du ciel, réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. Car les noces et l'agneau sont venus, je ne vieillirai jamais, jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Oh, chantez alléluia, alléluia, alléluia. Et oui, moi je ne vieillirai jamais, jamais. Alléluia. Tunaweza ikala. Nani asubuhi ya leo? Ni nani asubuhi ya leo? Baimbaji wakituongoza na kipande ya nyimbo. Nani asubuhi ya leo anakubali kukamata decision ya kuamini jinsi maandiko nasema na kubatizwa jinsi maandiko nasema, kusudi uzima ya Mungu na roho ya Mungu viingie ndani ya roho yake? Nani? Kwa pande ya wanaume, kwa pande wa msika na banamuke, tia kidole yako yu. Nani anahitaji kwa kupatia Yesu Kristo maisha yake na kukubali kuwa Mkristo? Unataka kuwa Mkristo, uamini jinsi neno linasema, batizwe jinsi ubatizwe jinsi Biblia inasema, uingie ndani ya kanisa ya Biblia na roho ya Kristo akuingie ndani. Nani asubuhi ya leo? Simama kwenye huko ukuye mahali hapa, tutakuombea Mungu na tutakubatiza kwa jina la Yesu Kristo. Nani? Simama kuya hapa, anayehitaji ubatizo, anayehitaji ubatizo kwa jina la Yesu Kristo, anayehitaji ubatizo, anayehitaji ubatizo kwa jina la Yesu Kristo. Uamini jinsi maandiko nasema, dhambi zako zitaondoka, uzima ya Mungu itakuingia ndani na roho ya Mungu itakuingia ndani. Panda hapa, Jésus t'appelle. Yesu anakuita. Bamusika
Bariana, wanaume, wanamke, panda hapa. Kuanza miaka 13 kupanda yule. Nani? Simama kwenye huko. Simama kwenye huko huko. Simama kula yulu. Kula yulu iko nani? Yako niangalia kule. Na anahitaji kuamini Yesu Kristo. Kuya huku. Kuya huku. Kuya huku. Kuya huku. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Simama kwenye huko. Simama kwenye huko. Simama kwenye huko. Bariana, wanaume, wanamke, simama kwenye huko. Simama kuya. Simama. 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 Yesu anakuita. 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 Mimi nakuja kukamata. Nani kule? Simama, simama. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Simama, simama kwenye huko. Simama. Uamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Roho yako itakuingia ndani, uzima itaingia ndani, dhambi zitaondoka na magonjwa itaondoka. Simama kwenye huko. Simama, simama. 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 Simama kwenye huko. Simama. Kuya hapa. Kuya hapa. Kuya hapa. Kuya. Kuya huko, kuya huko. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Simama kwenye huko. Simama, Yesu anakuita. Simama, Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Uzima yake na roho yake anakuita. Simama. 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 Unapata ubatizo. Ubatizo ya Biblia. Ubatizo ya maandiko. Na roho ya Mungu atakuingia ndani. Dhambi zitaondoka. Dhambi zitaondoka. Hauna valeur. Uwe msika, uwe kiana, uwe tajiri, uwe mzungu, hauna valeur kama hauna neno. Simama. Simama, simama. Kuya, kuya, kuya. Yesu anakuita. Simama. Simama kwenye huko. Simama kwenye huko. Hata unaikala pale, hata unajibare, hakuna ubatizo ingine, hakuna imani ingine, ni ile ile. Simama. 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 Simama kuya. La musika mkuya. Nani mwingine kule? Nani mwingine kule? Nani mwingine kule chini? Simama. Simama kuya. Simama kwenye huko. Simama. Ambia shetani, tangia leo mimi nataka nikuwe Mkristo. Yesu aniingie ndani. Simama. Simama. Karibu, 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 karibu. Karibu, Yesu anakuita. 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 Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine kule? Nani mwingine kule? Nani mwingine kule? Nani mwingine kule? Karibu, karibu, karibu. Karibu, karibu. Nawe, nawe. Uko wapi? Nawe, uko wapi? Nawe. Piga mikono, piga mikono, piga mikono.
Yeah.